یک شماره نمیرسد. جواب نمیدهد. چند شماره دیگر رو تخمین زدم، جواب نمیدهد. مخفی نباشد به کی زنگ زدنی؟ به پدرم. سلام. سلام دخترم. یگان مشکلی داری؟ پدرم رو خوب دیدم. دلم در تشویش شد. چی خیلی به او زنگ زنم؟ زیق نشو. خوابی زن برعکس میبراید. انشالله همش خوب است. وقتی چیندنی رقم گوشک تلفن رو برداشتن در کار. رحمت خاله جان. یگان مشکلی باشد شرم نداشته از من پرس. میلش. منظر تو ما رو میشنوی؟ من بابو نه. از خانه شوهرم بسیار یاد کردم تو رو. حالا کسی نیست، من تنهایم.
گوش کن منظر، التماس برایت یک مکتوب نوشتم. فردا شام پس دیواری خانه میپرتایم. بگیر آن را. همش رو میفهمی. من زنگ زدن نمیتوانم. ایستت خلا با کجا؟ من مهمان؟ فهمو خلا جان، من شما رو 100% میفهمم، ولی اینجا چنین قاعده دارد که به دعوت مهمان رو قبول نمیکنند. اگر شما دعوتی میبودید ما رو پیشکی آگاه میکردند. من چی کار دارم با قانون و قاعده اینها؟ من دخترم رو خبرگیری آمدم. با من خیر و صدقه و دعوت آنها در کار نیست. نمیتوانم خلا جان، از من خفه نشوید. توبه من خانه دخترم آمدم یا یگان زندان؟ شما خانه سرور خوجا آمدید. به اجازت صاحب خانه در آمدن ممکن نیست. مراد همه خیلی صاحب خانه. ما این بخچه رو به دخترم رسان. کی از دختر شما؟ بابونه نه عروس شده آمدگی کو. فهمو اویله متین. مایلش من میرسونم. از نام دختر شما هم یک دسته است. کنی های رحمت بچم، بلاتا گیرم. ها با دخترم رسون که اوچت آمدگی بود. یک بار به دادش زنگ زند. حتما صدقه آدمگری شوند این خداها. از این قدر راهی دور بیایم و دخترم ندیده روم. از سرطان ماند این قاعده و رسوم. گذر پیش درو. از روی سپارش خودتان خانم مادر خان، ولی یک تغییرات دیگر. ما دستورخوان او را قبول کردیم و از دخترش را سپاریدیم. از دخترش؟ چی سپاریدید؟ برای چی مرا خبردار نکردید؟ ما فکر کردیم شما با خبره. یک بخچه بود نان و کم شیرینی بود. کاری خطا کردید. خودسری نکنید محترم محافظ. آگاهی میدهم. برید دسترخوان را دورتر از قصر برده پرتوید. ساعت 17 نزدی من مجلس. خوب شد از خانم. برای چی دسترخوانی مادر مرا دورتر از قصر پرتاید؟ یعنی وی زهر داشت یا سحر و جادو؟ ای لختکی دشتی، و تو کی اجازت داده است که پنهانی به گپ‌های من گوش اندازی؟ این خیل نگاه نکن به من. اول مدنیت سخنرانی را آموز، به مدنیت به ترتیب. تو هم گپزنی را یاد گیر. چی؟ کنی باری دیگر تکرار کن. گپزنی را یادگیر میگویم. بابونه شد بس خب کن. گپزنی را یادگیر. این گپزنیه بینیده؟ با مادرخان از حاضر چنین مناسبت باشد. وای بر حال آینده. سرده مرا. شد آرام. سرده. بیا رفتیم با اجرا. جنجال نبردارید عیب است. با تو گفته گپ میزنم. کسی مرا تا حال چنین نگفته بود. یه سبقه آدمگری شوی لولی دشتی. خانم ثروت بگیم. خوب پیش‌واز گرفتند. مهمانداری کردند. آدمای ناز بودند. بابونه چی خیل بود؟ عادت کرده است با عرف عادتی و خونه. عادت کردگی. در تنش کرته منجاقی، در دستش نانی گرمی قیماقی. با از چی شکایت میکند؟ من رفته کمتر دم گیرم. مایلش را این زنکو رو نمیفهمی.
дар пишти дарвозамон модарам омада мегирад. модарат аз куҷо медонад? ому занг зада натавонистем ку. парво накун, ман ба дигар кас занг мезанам. илтимос фақат ба касе нагӯй, майлаш? майлаш. як рӯзи дигар вақт дорем. биёед ягон савғоти мегирем барои наздиконамон. чӣ мегирем? дубай қариб ки истеҳсоли худӣ надорад. аксар чизҳо инҷо воридоти дигар давлатҳоянд. ҳеҷ гап не. ягон чиз барои хотира мегирем. масалан ман барои додарам сони плейстейшн мегирам. пас ман барои очам ягон атри арабӣ мегирам. ту чӣ матин? ман барои бобуна мехоҳам як тӯҳфае бигирам ки дида баробар ҳайрон шавад. ина бине чӣ хел базед аст. ина бин. Hello, good evening. How are you? Welcome. How can I help you? Thank you. ана тӯҳфаи ҷолиб. ин бобунаро хеле рӯҳбаланд мекунад. Sorry, how much is it? Oh, it's very amazing jewelry. It's handmade by Dubai Masters. 490 dirham. чӣ дар кор инқадар тӯҳфаи қиматбаҳо мегирӣ? мо ҳоло таҷрибаомӯз ҳастем. аз мо ҳеҷ кас инқадар тӯҳфаҳои қиматбаҳо интизор нест. биё ба боло равем. ягон чизи хубтару арзонтар меёбем. бобунае. дар ҳамин дубай ҳам ту душман доштаӣ. Sorry, I can't buy it. No problem. Goodbye. Bye bye. Bye bye. ман безорам аз ин куртаҳои минҷоқиву аз ин нонҳои қаймоқини шумо. барои ман беҳтар нони қоқу косаи оби хонаамон аст. ман меравам. намехоҳам инҷо будан. хаб ором, зиқ нашав. ин хел нагӯ. ба иқболи баландат ношукрӣ накун. тоқат кун. матин биёяд ҳамааш хуб мешавад. чӣ менависӣ? хат. барои кӣ? агар аз аҳволат падару модаратро хабар карданӣ бошӣ, хубтараш нанавис, чунки фош кардани сирри ин хона қатъиян маън аст. ман барои он шахсе менависам ки ҳеҷ чиз қатъиян маън шуда наметавонад барояш. моҳбиби азиз, модари қабила бош. шикоят дорам. ман гӯш дорам. гап зан. духтарамро як ашровзода келин кардааст. шуд кифоя. ситораҳо пештар ба ман хабар карда буданд дар бораи аҳволи духтаратон. шумо бояд фикр мекардед хушбахт зистани ӯ дар он хона амри маҳол аст. ба ҳар ҳол гиред ин бастаи хокро дегоҳи сешанбе дар чор тарафи хонаашон пошид. аҳволаш хубтар мешавад. ҳазор раҳмат. ин тангаҳои нуқрагинро гиреду як дуо диҳед.
پیران مدد کنید زندگیشون خوب شود. الله اکبر. رحمت مادر جان. متین همین بگاه میفراید از سمالیات. بله ساعت 18. ملکه قصر گفته است که خودم و پیشوازی شهرزاد میبرایم. گوید که شهزاد خودش با دیدن ملکه بیاید. خوب شده است. بعد امروز خودم با متین پیشتر گفتگو کرده بودم و میگوید که با رفیقانم راست به خانه می آیم. این طور باشد آشخانه را گوید که یک چند خوراک های بالذت تیار کنند. خوب شده است. در همین سفر من فهمیدم که تاجیکستان چقدر پیش رفته است. در وطن زندگی کنی حس نمیکنی که آن چقدر ترقی یافته است. اکنون از دبی بعد دوشنبه می‌نگری آنقدر فرقی کلان هم میاد. دبی میگفتن تصور نمیکردم که چی طور است. خودتان نگرید بیناهای بلنداشانه، چراغ‌ها، طرفخانه‌ها، خلاص همه چیز سنی. نیکی من ورزاب رو یاد کردم. من باشم باغ اپرا و بالت رو یاد کردم. و من باشم جویباری پیش خانه امون رو و باز دختری همسایه امون رو. همه این میدونید علامتی چی است؟ علامتی وطن یادکنی است. باور راست گفتی. خلاص ما در دبی زیغ شده با تاجیکستان میخوایم رفتن. خودت نگفتی که کی رو یا چی رو یاد کردی؟ من بابونه رو یاد کردم. باز سر کرد مجنونی گمراهی. راستش رو گویم من چی رو یاد کردم؟ کلچه های چایخانه راحت رو. نگو مایلش حاضر میایم رسیده. مایلش. اوه خدا با شکر، هزار بار شکر. چی گپ است آچو جان؟ تنجی است؟ پنجی دخترم خاله سروت بگی من چی نقشه را آمادگی دیده است. چی که باشد برای ما فایده دارد. من رفتم حاضر برمیگردم. گوش کنید آچو جان، اگر یگان مسئله اویلوی باشد خوبترش دخالت نکنید. هر چی که باشد دخترم برای خوشبختی تو است. سلام منظر، امیدوارم که مکتوب به دستت رسیده است. جدا از تو به من هیچ خوشبختی نآورد قسمت. حالم خیلی بد است. این پسر گویا که شوهر من نیست. تا حال دستش به دستم نرسیده است. میگوید تو جوگی دغل و افلاس. ما هنوز با هم نخوابیده ایم و حتی برای بوسه به من نزدیک نمی شود. که من به چشم او توزم و مهین می نموده باشم. خدا می داند هر شبی عمرم با گریه روز می شود. نمیدانم چی کار کنم. فقط از تو امید دارم بابونه. انا مادر محبت هم آمدند.
духтарам моро бубахш бобонаҷон. барои чӣ бахшиш мепурсед? ман хафа нестам хонум. ба ҳар ҳол мо намехоҳем ки маликаи қаср нороҳат шавад. аз омадани шавҳарат хабар дорӣ? не. камтар пас мерасад. маҳ ин гӯшборҳоро ба гӯшат андоз духтарам. ин тӯҳфаҳо духтарам аз номи хонум Сарватбегим. барои ту духтарам ба истиқболи шавҳарат мепӯшӣ. ваҳ, ман бори ҳамчунин туфли баланд напӯшидам ва пӯшида ҳам наметавонам. акнун пуштоман ки дод бояд бипӯшӣ. хонум Сарватбегим ба ҳар кас тӯҳфа намекунад. ин чӣ? ин ҳам як мӯи сохтааст духтарам. бубин чӣ хел, бубине чӣ хел зебо шудааст. матин ин намуди мудро хеле дӯст медорад духтарам. барои вай армуғон мешавад. барои ман муҳим нест ки он чӣ намуд мудро дӯст медорад. фақат шуморо хафа карданӣ нестам. ана духтарам, баракалло. ба хотири ҳурмати хуштоман мепӯшад. офарин. ту тайёр шав, мо як поёнро хабар гирем. ҳамин ки номи занагираму ту девона мешавӣ. барои ҳамин ба зангирӣ ман кор нагиред. кай ки худам ба дилам ёфтам гап мезанам. кай меёбӣ ба дилат? ё нигоҳ карда мешинӣ ки кай бобунаи нав таваллуд шавад? ча? 100 бор гуфтам номи бобунаро нагиред. вай ба шумо кор надорад. хайр, худат медониву тақдират. аз ман фақат як коса чолоб. марҳамат писаракам, марҳамат. ин қадар зебо шудаӣ? ин қадар матин динат пӯш аз сараш меканад. ақаллан ҳамин туфлиҳоро напӯшам? чӣ хел роҳ мегашта бошам? ҳоло ин ки рост истода наметавонам. ёд мегирӣ духтарам, натарс. он қадар кори душвор нест ку. ин пояфзол мувофиқ ба ҳамин либос аст. гуфта будам ку матин мудро хуб мефаҳмад. мо аз ту бояд маликаи ҳаққонӣ бисозем. ина бинед, мисли лухтак ба зеб шудастам. бале. ана ин лаълии чойи гарм. ҳамин ки омаданашро пайхас бурдӣ, даррав лаълиро гирифта фароёб. салом ба истиқболи шаҳзод бигӯ. баъд духтарам лаълиро ба рӯи миз гузор. дастатро пеши лабаш дароз кун ки дастатро бибӯса. ҳамин ки бибӯсӣ, дара чойникро гиру, чойро бирис. овози мошин. ту тайёр шав духтарам, мо мефароем. хуб омода аст. тайёр шудааст, омода аст. ҳозир меояд. расидам. салом ба қасри муҳташами Сарватхоҷа. салом алайкум. салом падарҷон.
سلام علیکم. Ama naz کردم دوست. تو رو بچکم. بیایید بچه ها. اوه مادر خانی من. چی؟ سلام علیکم. چخشمو. خیلی یاد کردم. من هم مرحمت. بیایید. خوش آمدید. شینید. مرحمت. شهی نازنینی ما یک باره به زیب و به نور شده است. رحمت. خدا به شکر، خدا به شکر که صحت و سلامت رسیدی. ولی من مادرخان با شما قهری. برای چی فرودگاه نرفتید با پیشوازی من؟ مردم در تو. من رفتنی بودم، اما تو در تلفن گفتی که همراه جویره هایم راست به خانه می آییم. آخر تیاری آمدنت را دیدم بچه جان. چخیل آمدید؟ یگان مشکلی نبود؟ همش خوب بود. بسیار همش خوب خوب، پدر جان. تنج. بسیار عجایب. انا این سرتیفیکت تجربه آموزی ما. آفرین آفرین. انا چه جان؟ کنی من بینم؟ مبارک شود. اکنون با علم و هنرتون قرضی وطن را ادا میکنید. رحمت. البته البته. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. رحمت مبارک مادرخان. شود بچه جان. رحمت. مادر خان لبای ملکه قصر کنی؟ چرا با استقبال شهزاد نمی آید؟ به فکرم خبر ندارد. برای ضیافت از طرفخانه پیش خدمت دعوت کردم. سلام به استقبال شهزاده. متین آمده باشد یک خبر گیرید. حاضر مادر خان را میگویم رفته میبیند. بعد من نفهمیدم برای چی این دختر این گونه لباس پوشید؟ الو مادر خان، حجره متین را خبر گیرید، آمده باشد. چی پرسیده داداش؟ همین دختر برای چی این خیل کرته پوشید؟ من از کجا میدونم؟ یک سوالی میدهید که با خدا قسم گوی که این کاری تو و مادر خان نیست. با خدا قسم که این نه کاری من است و نه از مادر خان. ما هم برابر شما دیده حیران شدیم. عجایب ماما. این دختر از کجا عقل پوشیدن چنین لباس را داشته باشد؟ سلام.
мактубатро хондам. хеле дарднок ва нанговар. ман ҳам дар ҷудоӣ аз ту беҳбудие намебинам, вале чӣ илоҷ? ту дар қафасу ман дар саҳро. ман метавонам ҳама дарҳои қафасро шикаста туро ба оғӯши худ гирам, вале афсӯс ҳақ надорам. манзар, بابونا بابونا агар ин шаб наояд, маълум мешавад ки дигар хоҳиши зиндагӣ кардан надорад. агар вале ояду ин лӯхтаги даштӣ ҳама чизро гуфта диҳад, баъд чӣ кор мекунем? ақлаш намегирад. сарфаҳми шишту хезро нарафта сиёсати қасрро аз куҷо медонад? бахшиш як дақиқа. ман одати хабаркашӣ надораму, вале ҳолати шуморо дида чунин гуфтаниям ки бобуна гунаҳгор нест. ӯро хонум Сарватбегим маҷбур кардан ки чунин либос пӯшад, фақат ба касе чизе нагӯед. майлаш? раҳмат ба шумо. бахшиш. дар қабилаи мо ин гуна калима вуҷуд надорад. пас чӣ гуна мебахшам? намебахшанд. ба ислоҳи ҳар гуноҳ фақат ҷазо мебинанд. пас ҷазои ман чист? ҷазои ту? ин шаб ҳам ҷудо мехобем. ман намехоҳам ки шаби аввали ман дар чунин ҳолати ранҷурӣ бошад. خوب خوشمنظر. میدانم که تو هم بیداری مثل من. میدانم که تو هم تنهایی مثل من. میدانم که ما در آغوش هم دیگر بودن میخواهیم. پس چرا اینقدر نزدیک و دست نرسیم با هم؟ من دیگر طاقت اینجا ایستادن را ندارم. منظر، مرا زودتر آزاد کن از این 4 دیوار سفید و بلند و سرد. با کسی در کار نیستم در اینجا. یک بار بیا ببینمت. یک بار بیا به چشمان من بینگر که اشک شادی دارد یا از غم. التماس منظر، فردا شام در باغ حولی انتظارت می شوم. خواهش میکنم
бобуна. эълони нав ба қасри муҳташами сарвархоҷа. нашунидам нагӯед. маликаи қаср бобуна акнун ҳама ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худро хуб медонад. касе дигар ба ӯ ҳаққи киноя задан ё масхара карданро надорад, барои он ки ӯ ҳам узви хонавода ва меросхӯри сарвати сарвархоҷа аст. аз падари бузургворам хоҳиш мекунам ки суханҳои маро тасдиқ кунанд. то таваллуд накунад, вай ҳамчун меросхӯри қаср буда наметавонад. илоҳӣ кам дастакат шиканад. чаро ба модархона даст мебардорӣ? барои он ки ман фикр мекардам ки дар чашмони ӯ ҷуз меҳру садоқат дигар чизе нест. хато кардам. дар чашмони ӯ ғайр аз кинаву адоват дигар чизе набудааст. ношукрӣ накун. он мазҳакае ки рӯзе аз сафар баргаштан инҷо намоиш додед? падарҷон, ин кори хонум сарватбегим ва модархон будааст. эҳтиёт кунед, боз қасам зада нашавед. модар, маро бубахшед, вале шумо ҳарду худро ислоҳ кунед. дар симои зани ман дигар бегонаро набинед. агар такрор шавад, мо бо ҳам аз ин ҷо мекӯчем ва имрӯз хӯроки нисфи рӯзиро ман маҳз аз дасти маликаи қаср мехӯрам. фаҳмо? аҷоиб, вазифаи кӯҳнаи ман соҳиби нав пайдо кардааст. зиқ нашавед дугонаҷон, косаву табақро шумо мешӯед. не, ин хел намешавад. катбонуи моҳир дар шустани зарфон низ бояд фаъол бошад. медонам, шӯхӣ кардам. ҳоло маълум нест ки хӯроки нисфи рӯзиро кӣ мепазад. охирин суханро хонум сарватбегӣ мегӯяд. хай ту аниқ кун ки ман як сарҳисоби корамро равам пурсида биё. майлаш, ҳозир меравам. хурда шудӣ бачаҷон? хез ба дарс рав, дер шуд. баъд оҳиста рав, ҳеҷ кас набинад. ба дари асосӣ не, ба дари қафо рав. майлаш. имрӯз ман авқот тайёр мекунам. дегу кафлесро тайёр кунед. бахшиш фақат барои шавҳаратон ё ки ба аҳли хонавода? барои ҳама. пас мо бояд аз пеши хонум сарватбегим гузарем, чун ғайр аз ман ӯ аз дасти ҳеҷ кас хӯрок намехӯрад. табаш бисёр нозук аст. таби ман ҳам бисёр нозук аст, вале як моҳ мешавад тоқат дорам ку.
шумо намедонед ку ӯ аз кадом сабзавоту маҳсулот парҳез дорад? дар қабилаи мо парҳез вуҷуд надорад. ба ҳар ҳол мо аз он кас иҷозат мегирем. ин калима ҳам дар қабилаи мо вуҷуд надорад. иҷозаташ чӣ? бобуна шуд бас, дағалӣ накун. Ин кас бисёр зани меҳрубон аст. не, ман дағалӣ накардам. тарзи гапзании мо чунин аст. хафа нашавед апа. не, ҷои хафашавӣ нест. ман ба берун мебароям. маҳсулотҳоро ба берун бароред. чӣ мақсад дошта бошад ин бачаи сода? аз лӯхтаки даштӣ маликаи қаср месохта бошад? намедонам. заҳмати чандин солаи ман як су, молу сарвати воқимондаро ба як нигоҳи ин ҷӯги духтар иваз мекунад. ба фикрам бахшиш хонум Сарват бегим, баъди дастури Матин мо ҳайрон мондем ки хӯроки нисфирӯзиро кӣ бояд омода намояд? худатон? не, монед канӣ. ин лӯли чӣ мепазад? баъд зарфҳоро тоза шуста ягон чиз тайёр кунед. майлаш. ман ку даст намезанам ба хӯрокаш. барои Матин мегӯям ки боз ҷанҷол набардорад. фаҳмо, бо иҷозати шумо. гап сари чӣ буд? дар хавфи онам ки сеҳру ҷоду накарда бошад Матинро. мумкин аз дасти ин ҷӯгӣ ҳама бало меояд. ба ҳар ҳол муносибати мо бо Матин набояд вайрон шавад. баъд ӯ метавонад бисёр чизро қасдан кунад. як коре кардан дар кор ки худи духтар дар чашми Матин бад намояд. дигар роҳ нест. як кори хуб аст. ҳама зару зевар ва сару пое ки дар тӯй ба ман овардан бубахшанд, ман худам баромада меравам. чиза чӣ кор мекунӣ? ягон моли дунё ҷои бахти аввалро пур карда наметавонад. дар қабилаи мо бахти аввал не, ишқи аввал ҷои якум аст. чӣ, ту қаблан дигар касро дӯст медоштӣ? не, даромади гап гуфтам. ваҳ, ин қадар қаламфур андохтӣ? тези бад намешавад? бисёр наандохтам. мо аз ин 3 баробар зиёд мехӯрем. ино ин қадар тез намехӯранд? ҳеҷ гап не, одат мекунанд. ин хӯроки асосии мо аст. ман ареза кардам ҳамаашро. ваҳ, ту нонпора илова мекунӣ? ҳоло из тайёр шавад ҳатто аз хӯрданаш сер намешавӣ. ман аз сир пиёзҳо реза кунам? не, ҳамо ист мепартоям. бо 2-3 та помидор тед. помидораш чӣ? помидор. тамом? ҳамин қадар маҳсулот дорад ин хӯрок? бале. аввал дар равғани тафсон, занҷабил, сирпиёз ва помидорро бо нонпораҳо бирён мекунем. баъд ним сатин об андохта даҳани дегро маҳкам мекунем ки дам хӯрад. гуфтанед ки дар рӯйхати хӯрокҳои ошхонаамон хӯроки нав ворид мешавад? падарҷон, фақат дар рӯйхати ошхона не,
дар таъбамон низ як маззаи нав эҳсос мешавад. гузариш чинид? марҳамат. марҳамат шинед. коре накунед ки баъди чашидани хӯроки нав кӯнаҳо аз байн равад. биё келин, ҳама таърифи туро доранд. офарин. ана бинед. нон чашида ҳама таъриф. чӣ ном дорад ин хӯрок? афқот. медонам авқот аст. ном дорад? мо нонбирён мегӯем. аз буш маълум аст ки бисёр бомазза аст. кане биёед сар кунем. гиред. марҳамат. ои қадар ба мазза ку падарҷон? як стакан об биёр. ҳозир. гиред падарҷон, гиред. ростига ман бисёр дертар субҳона кардагӣ будам. гурусна мебудам, мехӯрдам, бисёр мехӯрдам. бисёр бомазза. офарин духтарам, офарин, офарин. падарҷон, акнун ин хӯроки дӯстдоштаи ман мешавад. албатта, албатта. ها اینقدر خدا آب و تاب داده کجا رفته ایستاده؟ бобуна ро меорам уча. ها بابونه در سری راه تیار شده شیش است که کی تو بیایی؟ аз куҷо фаҳмидед оча? нав дидам ки фоли ҷугӣ ҳақ барояд. مزاق نکن. اگر فالی دروغ جوگی نمی بود تو از کجا نان میخوردی؟ хай бобунаам намебуд. ман аз куҷо худа обу тоб мекардам. راست راست پاپوشیتم پوش باز با پایت خار نخلن بابو نگفتم. беҳтар аст ташвиш нашавед. одаме ки тезӣ нахӯрдааст якбора бисёр хӯрад боиси исробшавӣ ва варами пӯст мегардад. як-ду рӯз аз ширинӣ парҳез кунад, ҷурғот хӯрад, зуд ба худ меояд. خیریت که ما نخوردیم. майла шапаҷон, رحمت шифо ёбанд. رحمت خوش آمدید.
حسابی عادت کردم. برای همین پرتوفته آمدی. ای بی خودت شد. بسیار دوستت می‌دارم. من هم. برای برآمدن یگان مشکلی نشود. پروای یگان مشکلی را ندارم و شوهر من فقط تویی. این خیلی نمی‌شود. تو در نکاح من نیستی. اگر خواهی حاضر در نکاحت می درایم. یک زن نمیتواند در نکاح دو مرد باشد. خیلی کی می آیی باز؟ فقط راستش رو گوی. پگاه دیگر در همین وقت و ساعت. اقلا یک بار می بوسی در حولی بیگانه. رحمت. خیر احتیاط کن. تو هم احتیاط کن جانم. در این بیوقتی شب در حولی چیکار میکنی؟ هوای تازه گرفتم. چی ممکن نیست؟ هوای تازه. سهر قطی تسمت بلا تنجی باشه پیش از توی نغاره نواخته ایستاده ای؟ توی سر شد چه؟ مردم را جمع کنه. بابو نمی آید. بس کنه تا کی در گوشی فیلشوله خونده میگردی؟ خزاز جان رو یک کارو باره کن. یگان مولت فروش تیاری توی بین. تیاری توی نبینه دو چه؟ خدا راضی باشد همش حل می شود. همش حل نمی شود بچه. تو بابونا گفته شینی از کجا حل می شود؟ نه زن میابی نه صاحب یک برده نان میشوی. من آیله دارم شوم. با امید زنم نمی شوم. این عادت لولی ها با من معقول نیست. مردک در خانه یان باش کرده شیند. زنک در بدر نان طلبد. هیچ گپ نه. من 20 سال خدا رحمتی پدرت نان دادم خوراندم پوشاندم. مخالم نباشد کسب بوگوگیت هردندر کن آخر. در اویله ای که اقلا یک کس نون طلبی نکنه پس جوگی بودنی خود رو فراموش کنه. حاضر شما کجا می روید با این خورجین؟ امروز سه شنبه فالبینی می روم. با فیره با نیران آسته پیرونی رحمتی رو به غضب نبیار. فالبینی که نمی کردم تو رو چخلان ها می دادم بچم. خواهی کنی یک مرا فال بینید؟ بابونا به دستم می رسد یا نه؟ درزار کردی. بابونا به دستت نمی رسد. تو زنی دیگر می گیری. شد؟ نشد. این خلفالی دروغ را با یگان کسی ساده گو کی باورت کند و چه؟ خودت میدانی تو به گفتن نفهمی. من رفتم. خوراک شام رو این بگاه در طرف خانه میخوریم. معلوم است که با عرف و عادت خانه ما اونقدر مطابق نشده ای و چند روز است که رو افتاده میتوبی. میخوام این بگاه خرسند شوی. ما با رفیقان مصلحت کردیم که یک شب نشینی تشکیل میکنیم و با عائله های خود شناس میشویم. تو زید نیستی؟ فرق ندارد. یک چیزی دیگر دارم. انا این توفه
аз номи ман барои ту. ин куртаи зеборо ман барои анамин вохӯрӣ харидам. тайёр шавем бегоҳ, баъд аз кор меравем. махқул шуд? раҳмат. раҳматро шаб дар ҷога мегӯӣ ва ин куртаро шаб худам аз тани ту бадар мекунам. мешавад биё ман як бибусам ва ту як мачакон. шарм. майлаш хуб, тайёр шав, то бего. намедонам ки чӣ бало дорад. соати 23:15 буд ки аз тарафи боғ тарсону ҳаросон меомад. як бори дигар ҳам дида будам. ҳавои тоза гирифтам мегӯяд. ба фикрам боз мавзӯи матину бобуна дигар гап мезанем хонам. субҳ бахайр. бахшиш, субҳ бахайр. шарманда, ба ҷои саҳар ки салом гуфтан киноя мезанӣ, а? бахшиш, салом алайкум. субҳона намехӯрӣ? не, раҳмат. ба кор дер мемонам. ба кор дер монданат айб нест. аз маданият дур намон. ҳар саҳар мегуфт одамида фаромӯш кардагист. чӣ балое дорад гуфтӣ? ҳа? набошад соати 23-24 чӣ кор мекунад дар боғ? кане як пайгирӣ кунед. касе нафаҳмад. баъд дар камераҳои атрофи ҳавлӣ сабт нашуда бошад дидан дар кор. дидам дарахтҳо баланд даруни боғро нишон намедиҳад. хайр, ягон роҳи дигарашро меёфтагистем. чойро гирӣ, хунукш май гирӣ. соҳибхона, ҳой соҳибхона, дугонаҷон, дугона. безор кардем, нони қоқ надорем, як рӯз дига биен. не охир инҷо биё. бало тагирам дугонаҷон, ман нони қоқ нагуфтам ку инҷо биё. биё инҷо биё, як фолат бинам дугона, як фолат бинам. биё. пешакӣ мегӯям ки ман пул надорам. хонаи ягон ҳамсояи дигар равед. шин. ман пул нагуфтам ку, бепул шин инҷо. ин қадар зиёнат бисёр, рангу рӯят зард шудагӣ, дилат сиёҳ. аз куҷо фаҳмидед? бало тагирам дугонаҷон, пирон хабар медиҳам, пирон. фаҳмидӣ? дар кечи сарат хатари бисёр. фаҳмидӣ? ҳушёр бош. чӣ хел? ба ин давлату савлат хешони шавҳарат ҳасад мебаранд. як қайсингулат туро ҷодӯ кардагӣ ки то аз шавҳарат ҷудо шавӣ. охир ман қайсингил надорам. пирон мадад кунед. аник хабар диҳед ки бошад ин абла. ин зани ҳеварат будааст. афсунат ба ту ҳасад мебарад. назокат мурад вай баду бахил. ҳамин қадар ман ёрдам кардам, боз бахилӣ мекунад. дидӣ? ана ҳамин назокат ба ту ҳасад мебарад. бойгарию оромии туро чашми дидан надорад. фаҳмидӣ? як фарзандат дар як мактаби калон мехонад, ҳа, писарам дар донишгоҳи миллии тоҷикистон мехонад. ана дидӣ? гуфтам ку, рост гуфтам. ана ҳамин ҷодӯю бало кардагии назокат ба ҳамин бачаат зиён меорад. фаҳмидӣ? ваҳ, чӣ кор кунам? ба шавҳарам занг занам, ҷазои ин лаънатиро диҳад. не, ин хеловоза накун. зиёнат боз зиёдтар мешавад. ман худам ҳамаи онро мебурам. чӣ хел?
پیران جادو برون میکنم. فهمیدی؟ انا برای همین دوگانه 20 کیلو آرد، 6 صابون، 1 کرته قیمتی تنت، 2 کیلو قند لازم. فهمیدی؟ ها. شکر نه، قند سفید. انا این چیزایی که آوردی من خودم در پیش چشمی خودت جادویت رو میبرم. در پیش چشمم یک چیزی دیگر نمایان شده ایستاده است. چیگاه؟ میترسم که پسرت به صدمه دوچار نشود. فهمیدی؟ میدونی مردنش ممکن. زیخ نشم. این چیزهای گفتگی رو زودتر بیار. من خودم همش رو جادو برون میکنم. زود باش. پیران رو راضی کنیم. تیز شم. خیز دوگونه. زود باش. از فلاکت آزاد میکنم تو را. این کرته رو متین خرید که پوشیده به یک شب نشینی رویم. معقول شد؟ ها معقول. برای چی صاحبی توفا معقول نیست؟ برای چی این سوال؟ تو از کجا میدانی؟ بابونه، من همه چی رو میدونم. با کی مکتوب می نویسی؟ برای چی؟ فقط همین رو دونستنی بودم که چی تو رو مجبور کرد با متین اویلادور شوی. قصه دراز است. اول در اینجا خودی متین گناهگار است و بعد پدر و مادر من. در دل من فقط منظر است. در دل منظر چی؟ بابونه. پس چرا تو رو نگرفت؟ در چشم او ما رو بسیار بد کردند. تو حقیقت رو فهمید که من الکی به این قفس افتادم. بابونه، این طور نگو. این قفس نیست. این زندگی تو است. برای من هیچ فرقی ندارد. ولی برای یک زن یک بخ را دونستن. هر چی که بود گذشت. امروز رو فکر کن. متین تو رو بسیار دوست می‌دارد و حرمت می‌کند. ناشکری نکن. کرته را پوشیده با چهره خندان در بر شوهرت اویلا بنیاد نما. دادام همیشه میگفتند که جوگی از جوگی باید تولد شود، ولی خودش ویران کرد این عنعنه را. انا چیزهای فرموده اتون. بیا شین اینجا. دوگانه جان، اکنون خوبتر شین. حاضر من پیران را خبر کنم. چشمانت را سخت باش. زیان برا از تن این بنده. جادو را بران. خیر این بنده را قبول نما. خیر این بنده را. سبکتر شدی؟ بله، کم. انا دیدی؟ انا همین خیل جادو را من از بدنی تو برآوردم. من این خیری تو را به معیوبان و به پرستاران برده میدهم. خیر اگر برای حق خدمتم یگون چیز دادنی باشی میلش بیار.
نباشد هیچ گپ نه. مایلش چی میخواهید؟ میدونی بارم زیاد شد، پول تی بهتر. چند سوم؟ من برای جادوگران 500 سومون میگیرم. خیر برای تو گذشت میکنم. 300 سومون بیاری هم مایلش حاضر میبیارم. حاصل پول رو میبیارد. مانا کمتر یاردم کن. داداش میگم یک تیاری بینیمو این دفعه یک جای رفته با بنای خبر گیریم. باز نگوین که این دختر بی‌صاحب است. رفتن دا میریم و بعد ناپسندی نکنن. او دفعه چی قبول کرده بودن؟ نقص قبول کرده بودند. باز از ما بیبی یک مشت خاک گرفتم برای دلگرم شدنشون. در گرد خانهشون پاشیدم. تو توز ابله بودی کو؟ برای چی؟ جوگی شدن نمیدونی که علم و جادوی جوگی ها همش دروغه. به هر حال میگویم که باور کنی تاثیر میکند. هیچ تاثیر نمیکند. همه چی از قسمت است. انا چه با تو میزیبه همش. انا این پوپشی موافق لباست است. یک بار اینقدر بلند من پوشیده نمیتوانم. هیچ گپ نه، عادت میکنی. نمیزیبه. بین چه خیلی زیباست. سلام. تشکر زیاد خانم ثروت بگیم که مرا به میز دعوت نمودید. در حقیقت خیلی منت پذیرم. این کس که شناس میکرده؟ گپی بسیار نزنم. شین خورا خوریم. این جیانم، دختری خواهرم. نامش محبت. اینقدر نام زیبا است. نامشون زیبا، خودشون زیبا. السلام، خوش آمدن. خوش باشید. این یک گل است و 100 خریدار دارد. یک دشت متین. دو پای رو در یک مویزه. ام دختر گفته بود که من فقط محبت رو میگیرم. و بعد برای چی نگرفت؟ در حقیقت با متین جفتی مناسب میشد و زیب این قصر شد. بس شین اکنون خوراک خور. خوراک خنک شو. نه من نمیشینم خانم ثروت بگیم. اگر 100 ارزنده قصر هم نباشن، حالا که کیلینم من باید خدمت کنم. این چای دارد؟ حاضر از نر دم کرده می آرم. اینقدر امروز خوش معامله شدی؟ تعجب آور است. آخر یکم بار شما مرا به خوراک خوری دعوت کردید. من همیشه مهربانم و عزت شما را به جا می آرم. مادر خان